ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଣ କହିବେ? এটা থার্ড টাইম ହାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ফার্স্ট টাইম ବଡ ପୋଷ୍ଟର ହଁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର থার্ড টাইম ହାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ପୋଷ୍ଟରଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବଡ଼ ସିନେମାଟିଏ ହେଉଛି ଲାଡୋ। ଲାଡୋ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସିନେମା, ଲାଡୋ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯିଏ ଶୁଭମ ସାଗର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ এইটা হচ্ছে সেই সময়ের কথা, লাঞ্জিগড় বেদান্ত বেড়ে গোটে লাডো বাহারা যে লাডো হাণিলা 8-9 জনক, কী পর্যাবরণ যে নষ্ট করলে সি তার শত্রু হোলা। সে অমলের মনে থিব 82 বেড়ে বুলেট যে চলাইলা সি গোটে ডন, বুলেট যে চলাইলা সি গোটে জমিদারি, বুলেট যে চলাইলা সি গোটে কোটিপতি प्रतिपति मनीष। तेणुक से टाइम रे सी बुलेट चढ़ुला, जो बुलेटा कि लाडोरे आम शुभम भाई आम हिरो चलई से बुलेट टी आज बाहर प्रदर्शित ए फिल्म आहरी विशेषत्व है कि ये कौन मिछ घटन आधारित नुह। आ ये सिनेमा ये कौ टेली सिनेमा नुह कि 30 लाख टंकिया सिनेमा नुह, आज कोटी कोटी टंका खर्च होती। जो सिनेमा को आम जो सिनेमा को आम जो सिनेमा को आम निहाती समस्ते ओडिशावासी देखिया, कारण गोटे समय चलला कर लेउटेले ओडिया सिनेमा एठी कोटी 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 लोक देखिले कहीं ना सिनेमा आजिकल भल होउची। आपण भल सिनेमा करिवे आपण चलिबे, आपण भल सिनेमा करिवे नहीं आपण चलिबे नहीं। तेणु शुभम बाबू को एति कहबी एथिरे गोटे मते अन्ना रोल देइचंती एनु नेकळे पो कुर्जन कुड़वा कुंजम कुंजम पो। तेणुक ए सिनेमा को ओडिशावासी की मु कहबी लाडो को खोजी खोजी देखिबे। आ लाडो सिनेमा पाई मुझे कहबी जे सिनेमा को जल्दी मल्टीप्लेक्स उठे दियंती तो मु लॉरेंस बिश्नोई संगे कथा होईची कौन सी बॉम्बे रो दादागिरी एठी चलिबो नहीं, सबुठी लाडो रहिबो समते देखिबे। धन्यवाद।